Қарадөө минген ат сатылат екен. Азыр мен мини ойнап чаптым. Өзүнө жараша жакшылоо бар екен. Кичине булактын кыйын экен мындайча айтканда. Тыталакайга да жететкен, топко да. 3-4 жолу улагым келди, өзүм болбодум да. Kuruk ataştakiler, kuruk balvanlar. Қарадөө минген ат сатылат екен. Азыр мен мини ойнап чаптым. Өзүнө жараша жакшылоо бар екен. Кичине булактын кыйын экен мындайча айтканда. Тыталакайга да жететкен, топко да. 3-4 жолу улагым келди, өзүм болбодум да. Жашы кандай аттын? Жашы күзгө 4 ат. Баасы кандай? Баасын 400. Кем болобу? Номурду айталы. +996 53 553 51 50 24. WhatsApp номер бар прямой? Ушунда WhatsApp'та связь. Айгыры кандай? 2 жыл үйүрдө жүргөн, кулунга тийбейт. Тегичи? Баардыгы. Теги эмне? Теги жөн эле кыргызчылыксың. Бул сургондун эң акыркы последний уруктан. Сургон последний уру. Последний патрон сургонбу? Жакшы экен, ушул номурду чала бересиң. Саламат тушу. Kerim Palvan getdi atlandı atçan. Kerim Aga kalk, Kerim Aga. Bas Kerim Aga. Kerim Palvan getdi, ulaqlarmağa meydan. Kerim qaşaydan qaldı, Kerim'e. Kerim'e aldı, Kerim. Surbayan menen Kerim aldı, Kerim. Hayda Kerim Palvan. Kerim'in atın qarab qola, Kerim Palvan. Varpıdan gelgen Kerim Palvan'ın atın qarab qola. Ben çekile çekettim. Kerim'e açtı, Kerim'e. Kart Kerim'e. Kart Kerim'e. Ya o zaman. Kart Kerim'e.
Bakay Kerim Aka ver kola bakay. Kerim Balvan'a ergile. Var budan gelgen Kerim Balvan'a. Tar Kerim Balvan tar demezine. Kerim Balvan'a tartkıla Kerim Balvan'a. Var budan gelgen Kerim Balvan'a tartkıla. Követcan Kerim Balvan'a. Tart Kerim Balvan mükemmel. Tart Kerim Balvan'a. Var budan gelgen Kerim Balvan'a tartkıla. Koy, bir kol kaldı var. Balvan! Deniz Balvan! Hakikaten gelgen! Kalın be. Meraka tutatır kalın. Kerim Aka. Hayvasının öğrensiyini bunda Kerim Aka. Dalgın bir. Balvan. Yok. Ekmeğetullah Samet. Kerim Balvan. Boğul değil. Hazır emeğinden tavuk. Kaçta? Kaçta gelecek? Çıkar.